Pomože Bog i dobar dan, dragi gledalci narode Srbije i svi Srbima gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Ovo je vanredno uključenje. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, s nama je uzbunjivač iz Kruševca Maja Jakešić. Pomože Bog. Bog pomogo Dejane, tebi, svim slušalcima, gledalcima i svim ljudima dobre volje. Majo, mi imamo onu informaciju koju smo i objavljivali više puta da ste osuđeni na zatvor zato što ste ukazivali na korupciju u pravosuđu, kako u pravosuđu, tako u izvršnoj vlasti, pre svega u Kruševcu, ali i na teritoriji cijele zemlje, i zato što ste prvi otkrili plantažu marihuane ogromnu na jugu Srbije, odnosno u Rasinskom okrugu. Ali vi ste najavili protest kod predsedništva Srbije, pa možete nam reći malo više o tom protestu, koliko sati, kako će biti organizacija? Znate kako, ja sam rekla da želim da dođem ispred predsjedništva i pitam direktno Aleksandra Vučića ko si bre ti majčin sine, da se žene osuđuju, da se žene zatvaraju. Ja sam juče dobila pretnju kako će me zatvoriti i silovati, kako će mi majku silovati, a zatim je tešiti kada bude čula da je i ćerka silovana u pritvoru. Želim da se mirno i dostojanstveno okupimo kako bi izrazili nezadovoljstvo. Također predaću zahteve za hitnu smenu Bratislava Gašića, smenu za načelnika policijske uprave Kruševac Ivana Milenkovića, više o tome izneću sutra detalje kakvi su zahtevi, šta se drže, dakle odgovornost za narkobiznis veka, skandalozni nestanci dokaza, krivična odgovornost kada ste dokazi kriju u fiokama. Tražit ću momentalno smenu i procesuiranje glavnog javnog tužioca Dragana Jovanovića, zato što sprovodi politički linč i primenjuje selektivnu pravdu, znači radi se o teškoj korupciji, zloupotrebi službenog položaja, i također tražit ću hitnu smenu i razrešenje sudija koji donose političke presude. Dakle, hitna smena sudije Milivoja Dimitrijevića kao saučesnik u kršenju zakona, zato što je svesno odbio da poziva svedoke koji bi doprineli da presuda bude drugačija. Tražit ću smenu svih sudija višeg suda, dakle Biljana Tošković-Surla, Dragana Maksimović, Biljana Majstorović. Podneli smo zahtjev za zaštitu zakonitosti, ja i moj pravni zastupnik Vladimir Terzić, i također danas podnosimo molbu za nanogicu u Višem sudu u Kruševcu, tako da se ja kao žena, verujte, osjećam veoma poniženo kada trebam da zakucam na nečija vrata koje je na mesto predsjednika Višeg suda došao sa presudom osuđujuću za korupciju. Dakle, ovdje su narušena sva moja ljudska prava, Ustav, zakon. Ako se navodno oštećeni Dragan Jovanović osjeća uznemirenim ili da sam rekla nešto što nije istina, nisu čak pozvali ni vlasnika tabloida Milovana Brkića da svedoči, koji je potvrdio istinitost teksta koji je pisao Draganu Jovanoviću. Dakle, ovo je strašno šta se dešava. On je mogao protiv mene, Dragan Jovanović, da podnese tužbu za povredu ugleda i časti, međutim ne, on je zloupotrebio ceo državni aparat da se obračunava sa mnom. Ja sam kao žena, kao ćerka, kao rođaka, kao nečija prijateljica veoma uznemirena kada sam podnosila prijave za da su mi pretili, to znate sami koliko sam puta objavljivala da su mi stizali pretnje. Kruševačka policija je ćutela, tužilaštvo pod dirigentskom palicom navodno oštećeno koju glumi žrtva nije Dragana Jovanovića, su ćutali. Dakle, ovo je strašno i sramotno. Da, i vi ste rekli da je sutra u 12, utorak u 12. Ko može da prisustuje? Da li je to otvorenog tipa vaš skup? Pa znate kako, ja sam obavestila medije kako će biti plan, znači koji je sutra, da se mirno okupimo, da predamo zahteve. Dakle, to je bitno da se predaju ti zahtevi za smenu, da se uključe međunarodne institucije. Također pročitat ću koje su, šta sve, kažem, da obrazložimo šta sve sadrže zahtevi. Tako da ne znam, nadam se da se nešto promeni, da neko u ovoj državi počne da radi po zakonu i da se procesuiraju smene sudija koji su uzurpirali celo kruševačko pravosuđe i policiju. Da, a drugo, rekli ste jednu strašnu stvar, da ste dobili užasne pretnje silovanjem i vi i vaša majka. Jel znate možda ko je lično to ili kako su to uradili i da li dobijate još?
Ja druge lično pretnje? ne znam osoba koja se radi. Ja sam to pre nekih sat vremena objavila na svojoj Facebook stranici. Takođe bih se zahvalila i pripadnicima policijske uprave Stari grad koji su me kontaktirali. Rekli su mi da je prvenstveno moja bezbednost sutra bitna. Ja sam ih takođe obavestila da ćemo sutra predati te zahteve. Takođe sam obavestila načelnika uprave saobraćajne policije Slavišu Lakićevića da sam dobila nezvanične informacije da načelnik Miloš Lazarević u Kruševcu želi da izazove incident na naplatnoj rampi kada krenem za Beograd. Tako da sam zamolila načelnika uprave saobraćajne policije da sutra o mojoj bezbednosti brine komandir Aleksandar Miljković. Znači, I ono što bih još dodala, izvinjavam se što vas prekidam, obavestila sam i Zaštitnika građana, poslala sam mu sve što se tiče policijske uprave u Kruševcu i nadam se da će da izvrši proveru policijske uprave. Da. I sad, izvinite, iskoristit ću vas i zato što ste vi uzbunjivač i jedini govorite o pravoj korupciji u Kruševcu. Prvi ste otkrili plantažu marihuane i obavestili o tome i javnost. To je ona plantaža da je nađeno preko 5 tona marihuane. Kakva je trenutna situacija i kako prolaze oni koji su učestvovali u tome? Da li snose posledice? Da li snose posledice tužioci policije koji nisu radili svoj posao? Posledice ne snose. Dakle, sutra ću ja to sve lepo obrazložiti u zahtevima, posebno za smenu Bratislava Gašića i načelnika jedne i druge saobraćajne, dakle i ove obične policije. Čula sam da Rade Spasojević šeta se nanogicom, dok je meni bezbednost i život su mi ugroženi od pravosudnog aparata u Kruševcu, jer bukvalno ovo je čitavi državni aparat. Ja sutra neću tražiti pomilovanje od Aleksandra Vučića, već samo tražiti da se procesuiraju i smene odgovorni koji zloupotrebljavaju službeni položaj i funkciju. On je, kao što znate, otvorio sajt Ko si bre ti i evo ja kažem da ću ga pitati ko si bre ti, da se ovakav kriminal sprovodi nad jednom ženom, jer oni se više plaše mene kao žene sa telefonom u ruci nego terorista, što je strašno. Da. Ja ću samo da javim gledalcima da će Srbin Info, kanal Centar ili SMS Live TV biti na licu mesta i prenosit ćemo ceo događaj. Tako je, znači ja samo ne znam da li će sutra prisustvovati moja majka, pošto se žena razbolela, ima visok pritisak što je normalno, jer sve ove pretnje nju uznemiravaju. Zamislite, znači kao roditelj, kao građani Srbije, kao živo biće da dobijete pretnju da će ćerku da vam stvori siluju u zatvoru, mislim. Strašno je pričati o tome. Da. Ništa, hvala vam Maja što ste dali izjavu za Srbinu. Hvala vama puno i vidimo se sutra. SMS Live TV. Vidimo se, pozdrav.